I-share nako sa inyo ha, mao ni siya ang isa sa sekreto sa akong pagpayat. Ang pag-inom og apple cider vinegar kada buntag before ko mukaon. Bragg na brand ang akong gamit. Raw, unpasteurized with the mother, kay grabe og health benefits. It contains acidic acid na nagapa-slow down sa conversion sa complex carbohydrates sa atong bloodstream. Unya, ang pag-inom og apple cider vinegar with the mother makaprevent ni siya og unwanted glucose spikes ug makatabang gyud kini sa atong pag-lose og weight. It promotes to lower our blood sugar ug gina-reduce niya ang insulin level. Ani manggod ni siya. Pag too much insulin gani, meaning more fat storage. Unya, pag less insulin gani, meaning less fat storage. So for me, balanced diet, eat correctly, and don't forget to drink your apple cider vinegar before meal. And yes, nagabutang jud ko og a pinch of salt usahay, silbi electrolytes na sad ni. Ayaw kalimti gamit og straw aron dili madaot ang imong ngipon, and stay low carb.